بونجور تو الموند، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة. هزو المرة فلا كنت تقدر واحد توالين مرة جمعة اللمس ديت مورتنا ذي وغرفة إن شاء الله بخير. كنت لمس مخن نمثي أمث وشو تنخد الساقينة راس تخمالة تاخد وبوم خطر ديجا سير لا تاخت نيد نتساغ فويتي لا بات فويتي سي الماغازيتي دو بو هاكذا شريت كنت تفاحين باش تاكلين عشان on va préparer une tarte aux pommes. Mais c'est la crème fraîche, mais la crème fraîche, je vais le remplacer par un yaourt velouté. On va faire une recette avec les moyens de bord. C'est pas parce qu'on n'a pas ce qu'il faut qu'on va jeter ce qu'on a. Donc, on va procéder à l'épluchage de pommes. On a besoin quelques gouttes de lait entier, un sachet vanillé, un tout petit peu de levure chimique, un yaourt velouté, 2 œufs, quelques pommes. Donc, شطح الفرينة aussi, un peu de farine. Donc, الحوايج نسق شارتي كذاكين أدنو يعغر ونبدأ نبريباري ensemble. ما تسقشر تفاح توجور يس اللي ما شفتو غير تفاحات كي تقشري لا بوم توجور ديري لها سيترون باش ما توليش كحله. Alors on a épluché les carottes. Là, qu'est-ce que je dis, c'est n'importe quoi, hein. Le fait que je coupe la caméra quelques minutes, alors là j'ai changé de direction. Donc on a épluché les pommes. On a mis le citron, on les a coupés bien sûr aussi. On les a mis de côté. Là où j'ai cassé 2 œufs. Oui, j'ai changé d'autres choses à faire en fait. En attendant que je reviens ici. Donc, je perds la tête. Donc, on a mis 2 œufs. J'ajoute... سنفت ملايين كاين على تضفصين لانه سنفت غنجاوين السكر. Ne pas mettre beaucoup de sucre parce que le sucre est mauvais pour la santé. C'est bon, je ne mets pas beaucoup. 2 cuillères à soupe de square. Un sachet sachet vanillé. Ou le citron, on peut mettre zeste de citron, on peut mettre le goût qu'on souhaite. Bon voilà, كسرت زوج بيض. زدت 2 ملاعق سكر زدت ساشي فانيلا ولا اذا حبيتي ديري لو سيترون ولا ديري لو غو اللي انت حبيتيه. On mélange. On va ajouter un pot de yaourt velouté ou nature, aux fruits ou peu importe. Moi j'ai velouté, j'ai pas la crème fraîche, donc pour ne pas gaspiller les pommes ou avoir une tarte feuilletée périmée à mettre à la poubelle, donc j'utilise ce que j'ai à la maison pour faire la tarte. On mélange. J'ajoute 2 cuillères à soupe du lait entier. زدت علبة ياغورت اللي بغيتي وزدت 2 معالق كبيرة حليب كامل دسوم. نخلط مليح ونزيد un tout petit peu de levure, juste à peine à mettre dans la farine. On va ajouter une cuillère la farine, une cuillère à soupe la farine. Là où je vais mettre un petit peu de la vanille, juste un tout petit peu. Voilà, juste un tout petit peu, hein. Pas beaucoup, même pas une petite cuillère, juste le bout de la petite cuillère à café. Parce que même la farine, on ne met pas beaucoup. On mélange tout ça. On met de côté. On prend les pommes.
La tarte, je la sors du frigidaire. La tarte, je l'ai mise dans le moule. Les restes que j'ai coupés tout autour, je les mets au fond. Je ne le jette pas. Là, je vais mettre les pommes coupées. Et quand je finis, je reviens vers vous. Donc, j'ai mis les pommes à l'intérieur, comme ceci. درت هذاك les pommes ديالي. والمخلوط هذا نديرو فوق. بسم الله. إذا ما غاكتي تفاحي النية لي غدي سيترون شو تغاتاتي بالكاني. أخي راد ثمللتني شطني السكر شطح الفارينة شط لافاني. شو لا لافاني شطح لا ليفور. فوالا. أسناسو في الثورة. تنسيحو شطح هكا. On va essayer de basculer un tout petit peu, de pencher un tout petit peu comme ça pour que la pomme soit toute remplie de la pâte. Bon, je vais mettre la cannelle. La cannelle, c'est très très bon avec les tartes. Et je vais la mettre au four que j'ai laissé chauffer à 190 degrés. Voilà. Moi, j'en mets beaucoup de cannelle. J'adore la cannelle dans la tarte. J'ai oublié d'en mettre au fond de la tarte. J'adore. Elle a un goût unique. شوفوا واش درت لا كانيل. ها هي لا طارت ديالنا طابت. شوفوا لا كولور ديالها كيفاش جات ما شاء الله. نقطعها وتشوفوها. ها هي لا طارت ديالي طابت. قطعتها شوفوها. زدت معاها التاي. هذا التاي عندي طيبت التاي حطيت لا فيديو في يوتيوب. نحطيكم هالليا في صندوق الوصف. تاي مليحه بزاف 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 بزاف. ان شاء الله تعجبكم هذيك لا طارت ديالي. ان شاء الله هاك تعجبات ولا سوسي tout le monde. Je vous dis à très bientôt. نخليكم في رعاية الله وحفظه. إلى الفيديو القادم إن شاء الله.